नमस्कार। चर्चा रे विशिष्ट भाषाविद डॉक्टर देवीप्रसन्न पट्टनायक चर्चा एइथिपाई जे प्रथम विश्व भाषा सम्मेलन अवसर में सरकार तांको संबर्धित करिया पाई जाउछन्ति। एक स्वतंत्र पुरस्कार रे से संबर्धित हवा पाई सम्मानित हवा पाई जाउछन्ति। डॉक्टर पट्टनायक आम सहित अछन्ति। डॉक्टर पट्टनायक आपनको स्वागत करुछि कनक न्यूज को। नमस्कार। आमे जानिछु जे आपणकर ओडिया भाषा प्रति अवदान अनेक रही। आमे जानिछु जे आपण केमिति मैसूर स्थित जो लैंग्वेज अच्छी इंडियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट तार प्रथम निर्देशक भाव में काम करिसेंति। आ प्रथमे आपनको शुभेच्छा जणाइबु, अभिनंदन जणाइबु एमती एक पुरस्कार पई। प्राथमिक प्रतिक्रिया कौन रहिबो पुरस्कार को नै आपणकर? प्रथम कथा होची आप जा कहले मैसूर कथा सेटा जानिया दरकार जे भारत सरकार जो भाषा विभाग नथिला से हूँ प्रथम लोक जे भारत सरकार भाषा विभाग तैयारी कले। ताहारी निर्देशक भाव में जो ऑफिसटा को आम हिंदी अंचल बाहर रखू बोली कर्णाटक रखिलु से सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस भारत सरकार का भाषा विभाग भाव में काम कला। सेतबेले केवल ओडिशा नुहे भारत सबू राज्यर भाषा विषय में देखिए आप दायित्व था। तेणु ये जमी केंद्र एवं राज्य भितर सेतु भाव में काम कर सब प्रकार व्यवस्था करूँ। सेठी रहा फल विदेश में जो भाषा समस्या तैयारी है यूएन भाषा समस्या को मिसईकरी बहु विभिन्न देश में भाषा विषय में काम करने प्रयोजन है। कारण भारत दृष्टिकोण को आम से नहीं पहुँचवा दरकार। जमी केंद्र राज्य संपर्क गोटे सुदृढ़ हम से भारत और अन्य राज्य भाषा मान भर भल संपर्क से गोटे दायित्व। सर आपण ओडिया भाषा शास्त्रीय भाषा पाइबा समय भी अनेक उल्लेखनीय अवदान थिला। आपण आगधाड़ी रे थिले। मु जानिया पई चाहूछि जे वर्तमान समय जो स्वीकृति मिलुछि सम्मान मिलुछि ताकू आपण केमे देखुतंदी? कारण स्वीकृति मिलिले टिके खुशी लागे, आगु को जीवा पई और मनोबल वृद्धि पाए। स्वीकृति दुईटी दृष्टि देखा गोटे आर्थिक दृष्टि आ गोटे सामाजिक सम्मान दृष्टि। मु केबे अर्थपाई काम कर सामाजिक सम्मान देश विदेश में बहु जगार मत मिली। यही जो सम्मान मिली यहाँ सबुठ बड़ तार कारण हूँ यहाँ हूँ मो मातृभाषा सम्मान, मो राज्यर सम्मान। तो यहाँ सबुठ बड़ आईटा मत व्यक्तिगत सम्मान बोली मन करना। ये हूँ ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति को सम्मान। हाँ, मुख्यमंत्री भाषा को आनी ओडिया भाषार श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करवा आउरी ऊपर को उठेगा एथिपाई जो निष्ठा ता प्रति सम्मान। अच्छा सर, 20 लाख टंकार आर्थिक पुरस्कार पाइबा जाउछन्ती आपण। आपण जेमती कहिले सामाजिक स्तर रे सम्मान ता सहित आर्थिक पुरस्कार। आमे जति जानिछु जे भारतीय भाषा रे सरकारी स्तर रे दिया जाउथिबा ये सर्वोच्च सम्मान आर्थिक राशि दृष्टि विचार कले केमी देखुछन्ती एवं ए अर्थ को केमिति विनियोग करिवे? भाषा साहित्य पई भी किछि काम करिवे कि? मु तो भाषा साहित्य पई काम करूछि। तेणु ये किसी नुआ कथा है मो पाई। भारत वर्ष गोटे राज्य केवल राज्य भाषा सम्मान अच्छी से हूँ हिमाचल प्रदेश। से हिमाचल प्रदेश राज्य भाषा सम्मान मत देते अर्थ जहाँ होना कहीं किंतु कथा होती जे अर्थ दृष्टि मुझे काम कर पृथ्वी विभिन्न अंचल से अर्थपाई करने गोटे समय यूएन डायरेक्टर पद मत चाहिए मुझे नहीं करदेली। तार कारण हूँ जो जाइली तृतीय पृथ्वीर स्वार्थ रक्षा करने मोर दायित्व कर्तव्य विचार सहित सहमत ना करदेली। तेणु युवाक मो पाखे किसी नुहे मु जहाँ कम करुँगी शेष पर्यटन कर। तो आ गोटे कथा कह ओडिया भाषा शास्त्रीय मान्यता मूल कथा नुहे। या पूर्वर आम जो भारत सरकार आंचलिक भाषा केन्द्र करूँ ओडिशा रे सेटा गोटे भारी बड़ कथा था।
कारण चारिटा भाषा केन्द्र भितर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारिटा भाषा केन्द्र କରିବା କଥା ଥିଲା। ପୂର୍ବଟାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବିହାର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବହୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ତାକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଦେଲି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭାଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ଉଦ୍ୟମକୁ? ଇଏ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ଉଦ୍ୟମ। ୟାକୁ ମୁଁ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେଇକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସଙ୍କଟ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମରିଯିବ, ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ରହିଲେ ମରିଯାଏ। ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଷା କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତାକୁ ମିଳିମିଶିକିରି କେମିତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ସଙ୍କଟ ଆସିପାରେ, କାରଣ ଯୁବପିଢ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି। କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲିଚଳନ, ସଂସ୍କୃତି ସବୁଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଭିନ୍ନତାକୁ ଆପଣଉଛେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ଭାଷା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିପଦ ଭାଷା ଉପରେ ଅଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲି ଜଣଙ୍କୁ ଯେ ଭାଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଛି ଭାରତବର୍ଷରେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତକୁ ଦେବ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ସାରା ଚାରିଆଡ଼େ କମ୍ପନ ଉଠିଲା। ମରାଠୀ କବି କହିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଦେବେ କେନି ତାରି ପ୍ରାକୃତିକ ଚୋର ପଶିଲାନି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଦେବତା ଭାଷା, ପ୍ରାକୃତିକ ଚୋରମାନଙ୍କ ଭାଷା। ଏମିତି ହେଇକି ସବୁ ନାନା ପ୍ରକାର କବିର କହିଲେ ସଂସ୍କୃତ କୁପଜଲ ଭାଷା ମେହତାନିର। ଓଡ଼ିଆ କବି କହିଲେ ସଂସ୍କୃତ ପରାକୃତ ଦେବେନି ସମସ୍ତରୀ କେବଳ ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମାଧୁରୀ। ଇଆର ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେଥିରେ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କ ଭିତରେ ବିରୋଧ ନୁହେଁ। କାରଣ ବହୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ମାନେ ବହୁ ଭୂଦେବ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ, ବହୁ ବଙ୍ଗାଳୀର ନାଁ ନିଆଯାଇପାରିବ। କି ସେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ବାଦ ଦେଇକି ହିନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା ସ୍କୁଲରେ। ଏ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାକଲେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଉତୁରିବେ ସେମାନେ ଜନ୍ମରେ ଭାରତୀୟ ହେବେ, ରୀତିନୀତି, ଚାଲିଚଳନ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସବୁଥିରେ ଇଂରେଜ ହେବେ। ସେଇ ସିଚୁଏସନକୁ, ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଆସିଯାଉଛେ ପ୍ରକୃତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ 75 ବର୍ଷ ଧରିକି ଚଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯାହାକୁ ବାହାର କରୁଛୁ ସେମାନେ ସବୁ ସେଇଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ହେଇଯାଅ। ବଡ଼ ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯୋଡ଼ି ଅର୍ଥ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ଷମତାକୁ ହାତେଇ ନିଅ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଅର୍ଥ, ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କର। ବଡ଼ ହେଲେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବନି, ଭଲ ମଣିଷ ହେଲେ ବଡ଼ ହେବ। ଚମତ୍କାର ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଡକ୍ଟର ଦେବୀପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁରି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏଇ ପୁରସ୍କାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ, ଆପଣ କାହା ନାଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ? ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ନାଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁରସ୍କାର ରାଶିକୁ କେମିତି ବିନିଯୋଗ କରିବେ? ତା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ପୁରସ୍କାରକୁ ଭାଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଭାଷା ପାଇଁ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ କାମ କରିଆସିଛି। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଭାରତ ନୁହେଁ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯେତେବେଳେ ନେଲସନ ମାଣ୍ଡେଲା ହେଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଭାଷା କେମିତି ହେବ ସେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କାନାଡ଼ାରେ ଯେତେବେଳେ ବିବାଦ ହେଲା ଇଂରାଜୀ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ସେ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାଷା ନେଇକି କାମ କରି ଆସିଛି। ଏବେ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି ହେଲା, ସେ ହେଉଛି ଶିଶୁ କିଶୋର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ମୁଁ ତୁମକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କର ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଆଣିକି ଦେବି। ତେଣୁ ଭାଷାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବି ମୁଁ କହିପାରିବିନି।
सर शेष प्रश्न कही कि आ गोटे छोट प्रश्न आसूँ मन को जे पद्मश्री पुरस्कार बोधे 1987 आप पाई दीर्घ वर्ष बीतीगला किंतु पद्मभूषण पद्म विभूषण एमती अपेक्षा रहुनी बा आशा रहुनी आपणकर नहीं कहीं पद्मश्री ओडिशा सरकार मो ना पठे नी साधारणतः स्टेट गवर्नमेंट रेकमेंड करे केंद्र सरकार तक एक्सेप्ट करते मो क्षेत्र में ताहनी स्टेट गवर्नमेंट पठे नी मोर नाटा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आसला जेहेतु प्राइम मिनिस्टर आसला तंके पचारे कौन पाई देव बोली तेणु जो तीन धारी लिखिले से या लिखा है मैं भारत का राष्ट्रपति जैल सिंह व्यक्तिगत गुणों के लिए आपके सम्मानार्थ पद्मश्री प्रदान करता हूँ से साहित्य दर्शन इतिहास भूगोल तेणु यह गोटे कथा से समय पद्मश्री आपन को अधिक उत्साहित करथिला खुशी देथिला ना एई पुरस्कार निज मातृभाषा पाई निज माटी पाई अधिक खुशी दउची ए दीटा एक मो पाखे खुशी खबर तार कारण ए मझिरे जिते घटी जाइए से मुझे चाहूनी समय लगे किंतु कथा होची जेहेतु सेटा अप्रत्याशित थिला मुझे जानी नी राज्य सरकार पठे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जानी तो मत भारी खुशी लगता यहीटा भी सेमती अप्रत्याशित था चीफ मिनिस्टर सिद्धांत ने जो परामर्शदाता थे से सिद्धांत करेले यहीटा मो पाखे जेहेतु मो मातृभाषार सम्मान मो राज्यर सम्मान तो यहाँ मो पाखे बहुत बहुत धन्यवाद सर जोड़ी डॉक्टर देवी प्रसन्न पट्टनायक को आम शुणुले पद्मश्री पुरस्कार पाई सम्मान पाई सी जी खुशी देता आत्मप्रत्यय देता निज माटी ए सम्मान समान खुशी और आत्मप्रत्यय दूसरी ता सहित ओडिया भाषा केमी आग को बंची रहुरी उन्नत हम से उद्यम 92 वर्ष भी जारी रही आग को भी जारी रही नमस्कार।